अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इसराइली फौज के एक ही दिन में यमन, लेबनान, शाम और गजा पर हमले, 54 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। गजा पर कब्जा कर लेंगे और फिर वापस नहीं जाएंगे, इसराइली वजीर खजाना का जारहाना बयान। आलमी कायदीन ने की बयान की मजम्मत। जौहरी हथियारों से मुसल्ला, पाकिस्तान और हिंदुस्तान तहम्मुल का करे मुजाहिरा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने की अपील, कहा जंग दोनों के लिए है नुकसान। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ उठाया एक और सख्त कदम। दरियाए चिनाब पर डैम के तमाम दरवाजों को किया बंद, पानी की फ्राहमी हुई बंद। शामी उबूरी सदर का यूरोप का पहला दौरा, अहमदुशरा बुध को पहुंचेंगे फ्रांस। ट्रंप ने गैर कानूनी तारिकीन वतन को अमेरिका से जाने के लिए दिया नया ऑफर। अमेरिका छोड़ जाने वालों को $1000 की अदायगी करेगी ट्रंप हुकूमत। और न्यूजीलैंड में 16 साल से भी कम उम्र बच्चों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी, पार्लियामेंट में बाज़ाब्ता कानून मंजूर। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। इसराइल ने यमन, लेबनान और शाम के साथ साथ गजा पर भी एक ही दिन में हमले करते हुए फिजाई हमलों में कम से कम 54 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा, हम गजा के 20 लाख से भी ज्यादा अफराद को एक नई जमीनी कार्रवाई के जरिए दूसरी जगह मुंतकिल कर देंगे। इसराइल की जानिब से गजा की मुकम्मल नाकाबंदी को 65 रोज मुकम्मल हो गए हैं। ऐसा में गजा मीडिया ऑफिस ने कहा, गजा के अस्पताल सिर्फ 48 घंटे के बाद तमाम सहूलियात से महरूम हो जाएंगे। हजारों बीमारों और जख्मियों की जिंदगियां खतरे में हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल और गजा जंग में अब तक 52,000 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं, तो 1,18,000 से भी ज्यादा जख्मी पड़े हुए हैं। उधर इसराइल के वजीर खजाना ने एक बड़ा दावा किया और कहा, हम गजा पर कब्जा कर लेंगे और बिलाखिर लफ्ज कब्जे से डरना बंद कर देंगे। ये बात उन्होंने बैतुल मक़दस में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान बताई। समोट्रीश ने कहा, काबीना ने एक अहम और फैसलाकुन कदम उठाया है और अब पीछे हटने का कोई इम्कान नहीं बचा। हत्ता के रहमालियों की रिहाई के मामले में भी उन्होंने जोर देकर कहा कि कैदियों को आज़ाद करवाने का वाहिद रास्ता हमास को शिकस्त देना है। तो उधर फ्रांस के वजीर खारजा ने कहा, गजा में इसराइल की नई फौजी कार्रवाई की हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। फ्रांस के वजीर खारजा ने कहा, ये नाकाबिल कबूल है और इसराइली हुकूमत इंसानी हमदर्दी के कानून की सही खिलाफ वर्जी में मसरूफ है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने जौहरी हथियारों से मुसल्लह हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें और जंग के दहाने से पीछे हट जाएं। उन्होंने न्यूयॉर्क में ये अपील ऐसे वक्त की जब दोनों ही पड़ोसी मुल्कों के दरमियान तनाव बढ़ रहा है। नई दिल्ली ने इस्लामाबाद पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो गुज़िश्ता माह कश्मीर के मुतनाज़ा इलाके में सयाहों पर होने वाले मोहलिक हमला करने वालों की पुष्ट पनाही कर रहा है, जिसमें 26 अफराद हलाक हो गए थे और जिसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान धमकी आमेज बयानात और सिफारती अमले में कमी के इक़दामात का सिलसिला शुरू हो गया है। In years, I deeply respect and I am profoundly grateful to the government of people of both countries and their significant contributions to the work of the United Nations, not least UN peacekeeping. And so it pains me to see relations reaching a boiling point. I understand the raw feelings following the awful terror attack in Pahalgan on 22 April. I once again strongly condemn that attack and extend my condolences to the families of the victims. Targeting civilians is unacceptable, and those responsible must be brought to justice through credible lawful means. It is also essential, especially at this critical hour, to avoid a military confrontation that could easily spin out of control. Now is the time for maximum restraint and stepping back from the brink.
That has been my message in my ongoing outreach with both countries. Make no mistake, a military solution is no solution. And I offer my good offices to both governments. हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और सख्त कदम उठाते हुए दरियाई चिनाब पर सलाल और बगलिहार डैम के तमाम तर दरवाजे बंद करके पानी रोक दिया। माहिर ने कहा इस फैसले से पाकिस्तान में 21% खरीफ की फसल को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन हिंदुस्तान में आम शहरियों ने हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम किया है। नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि जब पड़ोसी के साथ आप ऐसा व्यवहार करोगे तो दूसरा भी कितना बर्दाश्त करेगा। निहत्थे लोगों की आप जानें ले रहे हैं और आप जो हैं बर्बादी की ओर जा रहे हो। लड़ाई किसी के हक में नहीं है, किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, ना हिंदुस्तान के लिए। लेकिन वो ऐसी जैसी हरकतें वो कर रहा है, इससे लग रहा है कि उसे फिर सब सिखाना पड़ेगा। 65, 71 और 99 के जो हैं वो उसे भूल गए हैं, और अगर ऐसा ही उसका बर्ताव रहा तो एक दिन जंग होके रहेगी और हिंदुस्तान भी अब कितनी देर बर्दाश्त करेगा। और ये जो कदम उठाया है ये उसको एक शुरुआत है, उसको सबक सिखाने के लिए कि भाई अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप संधियाँ नहीं मान रहे हो तो हम क्यों मानेंगे। ये प्रोजेक्ट जो है ये आज यहाँ इतनी बड़ी झील होनी थी, क्योंकि उन्होंने आकर यहाँ ऑब्जेक्शन किया था और यहाँ के जो 6 गेट थे वो बंद कर दिए थे, जिससे सिल्ट सारी जमा हो गई, हमारी ज़मीनें पीछे जो है वो बर्बाद हो गई। और लेकिन अगर वो संधियों पर नहीं चल रहा है तो हिंदुस्तान भी ऐसे कड़े कदम उठाएगा और इससे भी ज़्यादा कड़े कदम उठाए जाएंगे, ताकि उसको समझ आ जाए कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। जिस तरह से पाकिस्तान का पानी बंद किया और अब हमारे पीछे देख सकते हैं जो चिनाब है लगभग सूख गया हुआ है, कैसे देखते हैं इसको? आज तो फिर भी थोड़ा सा पानी आ रहा है। जहाँ से परसों हम चिनका गए थे तो हमने देखा पूरा का पूरा सूखा हुआ है। चिनका वाला एरिया पूरी कितनी बड़ी झील होती थी, ये वो पूरे का पूरा सूखा हुआ था। और ये हिंदुस्तान का बहुत अच्छा कदम है एक, कि इनको सबक सिखाने के लिए, और जो ये गलतियां कर रहा है इसको नहीं करनी चाहिए। और हमारे इतने 26-27 निहत्थे लोगों की इन्होंने हत्या की, और ये बहुत बुरी बात है, इसके निंदनीय है। और ये पाकिस्तान की जो भी उनकी वो है उनको समझ जाना चाहिए, अदरवाइज़ इनका बुरा हशर होगा। ये तो देख ही लिया है इन्होंने। आप तो उनकी हालत देख लो, दाने दाने के मोहताज हैं। और आज महंगाई कितनी है पाकिस्तान पे, वो सिर्फ मिलिटेंट ही पाल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। उनकी फौज देखो, उनके दूसरे पॉलिटिशियन देखो, और गीदड़ बपकियाँ ऐसे देते रहते हैं जैसे कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते जे। और अगर उसने कोई गलत काम किया तो ये इसका नाम ही पाकिस्तान का हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाएगा। चाहे इसको जितने मर्जी चाइना सपोर्ट करे, या तुर्की करे, या कोई भी और भी करे, हिंदुस्तान के साथ इसके हिंदुस्तान के साथी भी बहुत ज़्यादा हैं, ऐसी नहीं है। जैसे रशिया ने कहा है, उसने भरोसा दिया है पूरा साथ देने के लिए, अमेरिका भी साथ है, बाकी इतने मुस्लिम कंट्री है जितने भी हैं सब हिंदुस्तान के साथ हैं। और इसको समझ जाना चाहिए, अगर ये अपना नक्शे से अपना वो नाम मिटाना नहीं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमलों के बाद जम्मू कश्मीर की सयाहत पर उसका मनफी असर पड़ा है। होटल हो या हाउस बोट, इनके कारोबार पर बड़ा मनफी असर पड़ा है। सयाहत कश्मीर की मईशत का एक अहम हिस्सा माना जाता है। पेश नाज़रीन अहम तफसीलात इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में सयाहों पर हुए हमले के बाद होटल और हाउस बोट 70% तक अपनी सयाहों को रियायत दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर में सरहद के करीब एक मशहूर सयाहती मुकाम को भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब दोनों मालिक के दरमियान बयानात में शिद्दत आ गई है। बर्फपोश पहाड़ों, बहते चश्मों और मुगलिया दौर के शानदार बागात के लिए मशहूर इस मुनक़सिम हिमालयी खित्ते के रिहायशियों का इन्हिसार सयाहत पर है, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी के बायस इनका ज़रिया माश सबसे पहले मुतासिर होने वालों में शामिल है। जौहरी हथियारों से लेस दोनों हमसाया ममालिक इस मुतनाज़ा इलाके पर 2 जंगें लड़ चुके हैं, जिस पर दोनों ही मिल्कियत का दावा रखते हैं। ताहम शिद्दत पसंदी में नुमायां कमी और 4 साल तक बड़ी हद तक कायम रहने वाली जंग बंदी ने सयाहत में इजाफा कर दिया था, और गुज़िश्ता साल जम्मू कश्मीर में 30 लाख से भी ज़्यादा सयाह पहुँचे, जबकि तकरीबन 15 लाख सयाहों ने
کشمیر کا رخ کیا تھا۔ سیاحوں کی غیر معمولی آمد ہندوستانی وزیراعظم مودی کی حکومت کے لیے بڑی کامیابی کے طور پر پیش کی جا رہی تھی، جس نے 2019 میں کشمیر کی خود مختار حیثیت کو ختم کر دیا تھا اور اس کے نتیجے میں احتجاج بھی ہوا تھا۔ رواں سال موسم گرما کے آغاز میں ہوٹلز، ہاؤس بوٹس اور ٹیکسیز مکمل طور پر بک ہو گئی تھیں، لیکن گزشتہ ماہ 26 سیاحوں کی ہلاکت نے صورتحال کو پورا بدل کے رکھ دیا ہے۔ ہندوستان نے سیدھے اس کا الزام پاکستان پر لگایا ہے اور اس کے خلاف کئی سفارتی اور اقتصادی اقدامات کا اعلان کر دیا، لیکن پاکستان نے بھی حملے میں ملوث ہونے کی تردید کر دی ہے۔ یاسمین تمن، جو 100 سالوں سے پرانی ایک ٹریول ایجنسی چلاتے ہیں، کشمیر کے مرکزی شہر سری نگر میں منعقد ہاؤس بوٹس کے مالک بھی ہیں، انہوں نے بتایا تقریباً تمام کسٹمرز نے اپنی بکنگ کو منسوخ کر دیا ہے۔ دوسری جانب پیر چناسی سطح سمندر سے 9500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہاں سڑک کے کنارے ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤس میں بہت ہی کم لوگ نظر آ رہے ہیں۔ حکام نے حملے کے خدشے کے پیش نظر احتیاطی اقدامات لینے کی ہدایت کی ہے۔ وادی نیلم، جو سرحد پر واقع ہے اور پاکستان کے سب سے پسندیدہ سیاحتی مقامات میں شمار ہوتی ہے اور وہ بہت بلند ہے، لیکن اب اس وقت بند پڑی ہے۔ سیاحت کے اس علاقے کے 16,000 افراد کو روزگار فراہم کرتی ہے۔ ایک سیاح اپنے خاندان کے ساتھ اسلام آباد سے جموں کشمیر پہنچے تھے۔ انہوں نے کہا وہ اپنی اہلیہ اور 3 بیٹیوں کے ساتھ پیر چناسی جانے سے خوفزدہ نہیں۔ میں یہاں خود موجود ہوں، لوگ بلا وجہ خوفزدہ ہو رہے ہیں۔ جموں کشمیر اب بھی محفوظ ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ سعودی عرب کی حج سیکیورٹی فورسز نے مکہ مکرمہ کے علاقے میں غیر قانونی طور پر مقیم 42 غیر ملکی افراد کو گرفتار کر لیا، جو مختلف اقسام کی وزٹ ویزا پر مملکت میں موجود تھے اور حج کے ضوابط و ہدایت کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے تھے۔ ان افراد کو حراست میں لینے کے بعد ان کے خلاف باقاعدہ قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ انہیں پناہ دینے والے عناصر کی تلاش شروع کر دی گئی ہے تاکہ انہیں متعلقہ ادارے کے سپرد کیے لیے سزا دی جا سکے۔ حکام نے ایک بار پھر اس بات پر زور دیا ہے کہ حج صرف ان افراد کے لیے ہے جو باقاعدہ اجازت نامے یا حج ویزا رکھتے ہیں۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ کسی قسم کی نرمی برتی نہیں جائے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اقتدار میں آتے ہی غیر قانونی تارکین وطن کے اوپر شکنجہ کسنا شروع کر دیا۔ اب ٹرمپ نے غیر قانونی تارکین وطن کو امریکہ سے جانے کے لیے ایک نیا آفر دیا ہے، یعنی کہ ٹرمپ حکومت نے کہا جو بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنی خواہش سے امریکہ چھوڑ جانے تیار ہیں، ان سبھی کو انتظامیہ کی جانب سے ہزار امریکی ڈالر دیے جائیں گے اور ان کے جانے کا خرچ بھی حکومت برداشت کرے گی۔ فرانسیسی صدر ایمنوئل میکرون کل شام کے عبوری صدر احمد الشرع کا استقبال کریں گے اور یہ شام کے عبوری صدر کا یورپ کا پہلا دورہ ہو رہا ہے۔ فرانسیسی ایوان صدارت کی جانب سے آج جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر میکرون اس موقع پر فرانس کی جانب سے ایک نئے آزاد، خود مختار و مستحکم شام کی تعمیر کے لیے حمایت کا اعادہ کریں گے، ایسا شام جو اپنے تمام سماجی دھاروں اور قومیتوں کا احترام کرے۔ روسی دارالحکومت کریملن کے ترجمان نے کہا کہ روسی صدر پوتین نے وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے دورہ ہندوستان کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ ترجمان کے مطابق ہم امید کرتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان ایسے اقدامات کریں گے جس سے کہ کشیدگی کم ہو جائے۔ انہوں نے کہا ہم سرحدات پر پیدا ہونے والی کشیدگی کو بڑی تشویش کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ میں ایک متنازع لیکن اہم تجویز سامنے آئی ہے، جس کے مطابق 16 سال سے بھی کم عمر بچوں کو سوشل میڈیا استعمال کرنے سے روکا جائے گا۔ یہ تجویز نیوزی لینڈ نیشنل پارٹی سے تعلق رکھنے والی رکن پارلیمنٹ کیتھرین ویڈ نے پیش کی ہے اور ان کے مطابق اس بل کا مقصد کم عمر بچوں کو سائبر دھوکہ، نامناسب مواد اور سوشل میڈیا کے نشے جیسے خطرات سے بچانا ہے۔ اور نیو یارک میں میٹ گالا 2025 کی رنگارنگ تقریبات کے دوران بالی ووڈ کے ستارے اپنا جلوہ دکھاتے نظر آئے۔ شاہ رخ سے لے کر عائشہ امبانی تک بالی ووڈ کے بیشتر ستارے اس تقریب کے دوران توجہ کا مرکز بنے رہے۔ آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ اسرائیلی فوج کے ایک ہی دن میں یمن، لبنان، شام اور غزہ پر حملے، 54 سے زیادہ فلسطینی شہید۔
غزہ پر قبضہ کر لیں گے اور پھر واپس نہیں جائیں گے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ کا جارحانہ بیان، عالمی قائدین نے کی بیان کی مذمت۔ جوہری ہتھیاروں سے مسلح، پاکستان اور ہندوستان تحمل کا کرے مظاہرہ، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کی اپیل، کہا جنگ دونوں کے لیے ہے نقصان۔ ہندوستان نے پاکستان کے خلاف اٹھایا ایک اور سخت قدم، دریائے چناب پر ڈیم کے تمام دروازوں کو کیا بند، پانی کی فراہمی ہوئی بند۔ شامی عبوری صدر کا یورپ کا پہلا دورہ، احمد الشرع بدھ کو پہنچیں گے فرانس۔ ٹرمپ نے غیر قانونی تارکین وطن کو امریکہ سے جانے کے لیے دیا نیا آفر، امریکہ چھوڑ جانے والوں کو 1000 امریکی ڈالر کی ادائیگی کرے گی ٹرمپ حکومت۔ اور نیوزی لینڈ میں 16 سال سے بھی کم عمر بچوں کو سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی، پارلیمنٹ میں باضابطہ قانون منظور۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ اب یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت، دیکھتے ہیں یہ سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔